A wind warning is ended for Leduc Company near Leduc, Beaumont and Kavanaugh, Leduc Company near New Sarepta and Rolly View, Strathcona Company near Ardrossan and Cooking Lake, Beaver Company near Tofield and Camrose Company near Hay Lakes and Nukulon Lake Prod Park. Un avertissement devant heure normale de l'Est terminé pour Cité de Leduc près de Leduc, Beaumont et Kavanaugh, Cité de Leduc près de New Sarepta et Rolly View, Cité de Strathcona près d'Ardrossan et du lac Cooking, Cité de Beaver près de Tofield et Cité de Camrose près de Hay Lake et du Miquelon Lake Prof. Park.